Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat siang, Salam. Wonderful. You are not grandpa and grandma, okay? Kamu bukan nenek dan bayi. You are wonderful young people. Wonderful young people, say amen. Okay? So, today we are going to learn about a subject I call here spiritual calling. Everyone say spiritual calling, come on. Spiritual calling, come on. Yes. Dalam bahasa Indonesia bilang apa? Panggilan rohani. Amen. Bilang di kanan kiri, kamu memiliki panggilan rohani. Come on, you have the spiritual calling. Amen. Every one of you who believe in the Lord Jesus Christ, you got the calling of God in your life. Setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki panggilan rohani. Saudara percaya, you believe that you are called by God? Saudara percaya yang kau dipanggil oleh Yesus? Mana tanganmu? Where is your hand? Kasih pujian bagi dia. Come on. Yes. Yes. Why? Because He is the great God, the great King. Dia Allah yang luar biasa, Raja segala raja, the creator of the universe, the creator of you and me. Dia pencipta alam semesta, pencipta saya dan saudara. How great He is. Betapa besarnya Tuhan itu, bukan? Amen? Can you imagine if President call you, what happened? Coba kamu bayangkan, tiba-tiba Presiden Prabowo panggil kamu. Bangga atau tidak? Nah sekarang kalau if we compare Presiden Prabowo and Jesus Christ, who is the bigger? Siapa besar antara Prabowo dengan Yesus Kristus? Hah? Yesus. So you have to be proud. Kamu harus bangga. Bilang di kiri kanan, saya bangga punya panggilan rohani. Come on. I'm proud to have spiritual calling. Amen. What is the condition of the generation? Apa keadaan generasi ini? Read 1, 2, 3. What is the condition of now generation? Apa keadaan generasi zaman now? You have to know. Kamu harus tahu keadaan ini. This generation live in a time of rapid change. The digital world is moving fast. Moral culture are shifting. Mental stress is increasing. And identity confusion is growing. Generasi ini hidup di masa yang sangat cepat berubah. Betul ya saudara? Betul kan? Dunia digital bergerak dengan cepat. Budaya moral mulai bergeser. Tekanan mental meningkat. Dan kebingungan identitas makin besar. Saudara lihat, sekarang ini kalau mereka yang kerja di salon, itu saudara lihat agak sedikit melambe-lambe. Mereka laki-laki tapi jalannya melambe, yang kerja di salon-salon. Ya, you know melambe? No, they are walking like dance. Hello kakak. You see, that's the crisis of identity. Itulah krisis ID. Okay? And in another area as well, we see here many people are distressed. They are under stressing so much. Tekanan, stress di mana-mana. They are looking for a job, no job available. Stress karena cari kerja, tidak ada kerja. Ya kan? They are going through the university already, graduate, mereka sudah tamat universitas, tapi pekerjaan tidak ada, got no job, they are stressed, you know. So they are confusion generation. They are confused about their life and the future. Mereka bingung dengan diri. I am a man of a girl, woman. Saya ini laki atau perempuan ya? So dia bertanya, saya ini laki atau perempuan? I am a man or girl. And his friend said, you are the girl, but actually he's man. Temannya bilang, oh kamu tuh perempuan, padahal dia itu laki-laki. And then start to make the long hair, mulai piara rambut yang panjang, long nail, ya kuku yang panjang, put
coloring in the nail, warna merah, mulai using earring, and change the dress, and change the name. Rubah nama. Namanya Mateus, mulai dirubah menjadi Susi. Diambil DN, S, Susi. Theos changed to be Susi. Hello Susi, how are you Susi? Susi is man, on the front is girl. Susi adalah laki-laki yang berpenampilan perempuan. And then Susi start to make a move. Susi mulai bergaya di salon, di setiap hari, di pesta-pesta segala macam. Why? Because stress, under stressing, tekanan. Tekanan moral, tekanan ekonomi, tekanan spiritual. Mereka pada bingung. So, this is the real situation. Ini adalah kondisi rohani keadaan kamu hari ini. Kamu hidup dalam keadaan seperti ini, keadaan yang membingungkan. Ya, situasi cepat berubah. Sekarang saudara lihat, you can order food from your room, right? Kamu bisa order makanan dari rumah, betul kan? You order Pizza Hut, just 30 minutes, Pizza Hut is coming. You don't need to go to supermarket, right? You just order. You can buy online, ya. Even we call pinjol, pinjaman online, ya. People have online credit, ya, everywhere. You see, time goes very fast. In my time like you, di masa Bapak ini seperti kamu 16-17 tahun, we use telephone like this. Telepon zaman dulu, uncle, hello. But now you just dial from your palm. Sekarang dari telapak tangan kamu dial, and you can watching all live with Facebook or Instagram. Ya, kamu nonton kemarin perang-perang di Ukraina, di Israel. You see, you can watch the real war just from your hand using mobile phone. Sekarang ini change everywhere, very very fast. Zaman ini saudara lihat, pengaruh begitu cepat, perubahan begitu cepat. This is the real situation of your now generation. Generasi zaman now sangat nyata. But God did not leave this generation alone. Bilang kiri kanan, God never leave us. Say to somebody, Lord never leave us. The Lord never leave us alone. Hallelujah. If you believe, kamu percaya, katakan amen. Say, the Lord never leave me alone. Come on. One more time. The Lord never leave me alone. 1, 2, 3. Yes. In the time of the condition is not so good, very bad situation, situasi yang sangat buruk dan jelek, Tuhan ada di pihak kita. God in the side of me. Amen. Tuhan ada di pihak saya. Katakan, Tuhan ada di pihak saya. Come on. God in the side of me. Amen. Let us read in Joel chapter 2, verse 28. Okay? 1, 2, 3. Joel chapter 2 verse 28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see vision. You see here, there are promise of God for young people. Ada janji Tuhan untuk orang muda. You see, you are young people. The Lord promised to you daughter and son and daughter. Anak laki-laki dan perempuan. Young men, anak muda. You will see the vision. Vision, penglihatan. Say vision. Say vision. Not vision. Come on. Visions and dreams. Say, vision and dreams. Come on. Visions and dreams. Yeah. The Lord calling you with a spiritual preparation, which the Lord give you dreams and vision. Tuhan memanggil engkau
dengan mempersiapkan engkau dalam panggilan rohani, yaitu memberikan kepadamu mimpi dan penglihatan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yes, visions and dreams. What is God given to you and me? Vision and dreams. Okay, give God praise. Come on. Yes, amen, amen, amen. You see here, I will pour out my spirit on all flesh. Read 1, 2, 3. I will pour out my spirit on all flesh. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia atau yang berdaging. Haleluya. All flesh. Semua yang berdaging akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. And one day you will surprise because when you follow your neighbor, just suddenly the hand or the kitchen or chicken or the cocks will say, "Praise the Lord." Kamu akan bingung satu kali kalau kamu lihat tetangga, tiba-tiba ayam jantan bilang, "Puji Tuhan." Karena all flesh. All flesh itu semua daging. Ada daging manusia, ada daging ayam kan? Okay? So this is great promise. Janji yang luar biasa. Amen. You will see vision and dreams because the Lord will pouring out. Katakan curahan roh. Come on. Upon all flesh. Atas semua manusia. Hallelujah. You believe it? You believe? Open your palm like this. Say, I receive the pouring of the Holy Spirit. 1, 2, 3. I receive the pouring of the Holy Spirit. One more time. I receive the pouring of the Holy Spirit. Amen. One more time. I receive the pouring of the Holy Spirit. Amen. Because the Lord is promised it. Tuhan janji itu. This means God is preparing a fire generation, a spirit-filled generation to rise up and bring change. Ini artinya apa? Tuhan membangkitkan generasi api. Wow. Fire generation, a spirit-filled generation to rise up to bring the change. Tuhan membangkitkan satu generasi yang penuh Roh Kudus untuk membawa perubahan. Kita menerima curahan Roh Kudus bukan untuk sekedar menyanyi, memuji Tuhan, tapi membawa perubahan. Katakan, bring the change, come on. Bawa perubahan, amen. You see here, God is not leave us alone. Tuhan tidak biarkan kita sendiri, tapi Tuhan bersama dengan kita by pouring out His Spirit, dengan mencurahkan rohnya atas kita, amen. Jadi, Tuhan ada di dalam saya karena rohnya di dalam saya. Say after me, the Lord is inside of me. 1, 2, 3. The Lord is inside of me. 1, 2, 3. The Lord is inside of me. You have the Lord in your heart. Amen. The Lord is dwelling in your spirit. Tuhan tinggal di dalam roh kita. Amen. Today we are going to learn 3 truths. What happens when that generation filled with God's fire. Hari ini saya akan bagikan 3 hal. Apa yang akan terjadi apabila Gen Z, generasimu, dipenuhi dengan roh Allah. 3 hal, katakan 3 hal, come on. 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara, anak-anakku sekalian tentang a filled spirit generation. Generasi yang dipenuhi dengan roh Allah. A spirit-filled generation. Can you repeat after me? A spirit-filled generation. 1, 2, 3. A spirit-filled generation. One more time. A spirit-filled. Just girl. Perempuan. 1, 2, 3. A spirit-filled generation. One more time. Girl, come on. A spirit-filled generation. Boys, 1, 2, 3. Boys, come on. A spirit-filled. All together. A spirit-filled generation. Clap hand to the Lord. Come on. You see, you are the generation of filled spirit. Say, filled spirit. Not filled gossip. No.
not feel smoke. No. Not full of drug. Bukan generasi yang penuh dengan obat-obatan, obat terlarang. Bukan. Filled spirit generation. Amen. When you fill with the Spirit, no sickness can come to your body. Kalau kamu penuh Roh Kudus, percayalah anak muda, tidak ada penyakit datang pada engkau. Katakan amin. Because many young people now, they are 17, 18, they got gastric, you know. They got heart attack, they have lung problem. Banyak anak muda sekarang 12, 13, 15, 17 tahun, sudah lambung, saudara kasih. Sakit lambung, sakit mah, sakit ginjal, ya. Mereka jantung. Why? Because they are drinking very much. They go to sleep bad night, you know. Tidur jam 2, 3 hampir siang, minum minuman keras, watching movie all the night long, sepanjang malam begadang nonton. That's why still 16, 17, baru 16, 17 tahun, they face like grandpa who is 66 years. Karena begadang, minum seenaknya saja, muka mereka, wajah mereka seperti seorang kakek 67 tahun. Padahal mereka baru 16, baru 16, 17. Why? Because their life not filled with the Spirit. Hidup mereka tidak penuh dengan roh, tapi penuh dengan berbagai macam hal-hal yang jelek, yang tidak baik, seperti narkoba, minuman keras, rokok, dan lain sebagainya. But you are here now. You are filled with Spirit. Amen? You are generation filled with the Spirit. Amen? Say to somebody, no smoke, no drink. Say to somebody. Okay? Because we already have RK, Roh Kudus. Amen. Nah, number one. Read number 1, 2, 3. Spirit filled for personal resurrection. Penuh Roh Kudus untuk kebangkitan rohani. Penuh Roh Kudus untuk apa? Apa? Yes. Filled Spirit for spiritual resurrection. That's very important message. Ini berita yang sangat penting. You have to remember it. Harus ingat itu. Young man will see a vision. Say, young man, read. Young man. Young man. Tune up. Kasih naik nada sedikit. Young man will see a vision. Young man. You young or me young? Kamu yang tua atau saya yang muda? Why? I'm so exciting. You very like 70 grandpa and grandma thinking about the grandchildren. Got nothing to do. Kamu seperti kakek nenek yang 70 tahun menyesali kenapa cucunya belum tamat sekolah juga. Padahal sudah 80 tahun, 83 tahun duduk nongkrong saja di situ. Cucu juga belum ada apa. No, you are young man. Young man, say amen. Itu dia. I'm 63 but like 23. Semangat. You see here, feel Spirit. Say, feel Spirit, come on. So when you feel Spirit, the word of God said, you will see the vision. Hallelujah. You see, vision. Everyone say, vision. Vision. Vision means one day you will be something. Visi artinya satu hari kamu jadi apa? Visi artinya apa? Vision means one day what you will be. When I was young, like you, 17, 16, 20, 21, waktu saya masih muda, 16 tahun, 20, 21, I got the vision. The vision as I am here now. Visinya tentang apa yang saya sekarang. I got the school, I got the ministry, I got the big training center, farming, everything. Waktu saya masih muda, 16, 17 tahun, 18 tahun, saya punya visi. Saya lihat ada sekolah, ada training center, ada banyak misionari-misionari dipersiapkan. Saya lihat tempat yang luas, lahan yang luas. Exactly now I experience.
Persis seperti yang saya lihat dulu waktu saya feel spirit 16-17 tahun. Which is 40 years ago. 40 tahun yang lalu waktu saya masih 20 tahun. Saya lihat visi itu. Seperti yang sekarang saya lihat. Vision. When you are filled with the Spirit, the Lord give you the vision. Amen. Kalau kamu punya Roh Kudus, Tuhan kasih kamu visi mau jadi apa. Amen. Amen. The Lord will give you the vision. The Lord will give you the vision. Because this is the promise of God. Ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan. So here, the fire of God begins with a rekindled heart, not just spiritual activity. Api Tuhan dimulai dari hati yang dibangkitkan, bukan sekedar kegiatan rohani. Ya. Api Tuhan dimulai dari hati yang dibangkitkan, bukan sekedar kebangkitan rohani. The generation is thirsty for the meaning of life. Jesus answered that thirst. Generasi ini sangat haus akan makna hidup, arti hidup. Dan Yesus memberikan kepada mereka rasa haus itu, yaitu the meaning of life, arti hidup. Coba katakan arti hidup, come on. Arti hidup, meaning of life. Ya. Arti hidup. Manusia haus dan Tuhan memberikan kepada mereka. Apabila, when they are filled with the Spirit. So God wants to give a vision, direction in life, and clarity of identity. Tuhan mau memberikan penglihatan arah hidup dan kejelasan identitas. Ya, Tuhan memberikan visi yang jelas, mau jadi apa, the direction, tuntunan Tuhan akan berikan, dan juga clear identity. I hope you are here, understand. Saya harap kamu bisa ngerti bahwa kamu benar-benar you are real man, real woman, real girl, real boy. Haleluya. Amen. No mix. Gak ada yang campur-campur sendiri. Ya, percaya. Coba katakan. Say after. Say, I am the real son of God. Come on. One more time. I am the real son of God. Come on. I am children of God. Come on. Yes, I am children of God. You are children of God. That's our ID. Itulah identitas kita. ID, your ID is children of God. A child of God. What is your ID? What is your ID? Yes, children of God. Amen. Not children of the world. Bukan anak-anak dunia ini. Amen. So, authentic real example. Kita lihat contoh yang authentic ya. Many young people are actually spiritually exhausted. They attend worship service and participate in ministry, but their hearts are empty. Banyak orang-orang menyebutnya namanya adalah orang Kristen, pemuda Kristen. Tapi secara rohani, mereka lelah, mereka haus, mereka tidak ada tuntunan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka seperti domba yang tersesat. Mereka ikut ibadah, mereka ikut kegiatan aktivitas agama, pelajaran agama di sekolah. Tapi hati mereka kosong. Their heart is empty. Tapi saat ini Tuhan sementara menyentuh hati saudara. Haleluya, amen. Dalam doa, dalam penyembahan kita hari ini, Tuhan mulai menjamah hati kita. Amen. Tuhan mulai penuh hati saudara. Tuhan mulai menjamah hati kamu sekalian. Ya, God start to touch your life. God start to fill your heart with joy. Ya, with power. Tuhan mulai penuhi hati kamu dengan sukacita, dengan damai sejahtera. So, what needs to be done? Apa yang harus dilakukan? Yang perlu kamu lakukan adalah ini, dengar baik-baik. Agar Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saya tanya, kamu mau nggak Tuhan bekerja dalam hidupmu? Berapa banyak yang mau Tuhan pakai dia? Berapa banyak? Okay. You have to do this. One, you have to make time for prayers. Even it is only 10 to 15 minutes a day. Read 1, 2, 3. Make time for prayer even if it's only 10 to 15 minutes a day.
So, 10 sampai 15 menit, bukan per jam. 10 sampai berapa menit? 15. Untuk apa? Berdoa. So, no prayer, no Instagram, no Facebook. If you agree, say with me, no Instagram. Say no Instagram, no Facebook. Prayer first. Prayer first. Amen. Because many young people, they go around the world through Facebook, through Instagram, TikTok, 1 hour, 2 hour, 3 hour, never doing their homework. Mereka main Instagram, main Facebook 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai lupa kerja PR. Sampai di sekolah baru guru tanya, kenapa tidak kerja PR? Sakit pak, bohong. Spend time just to see what happening in Facebook, in Instagram, etc. Ya, that's not you. Itu bukan saudara. Amen. You are generation of prayer. Katakan, saya generasi pendoa. Come on. Just how long? Berapa lama doanya tadi? Yes. 10 to 15 minutes consistent daily. Tiap hari berdoa berapa menit? Come on. 10 sampai 15 menit. When you do it, I promise you. Kalau kamu lakukan itu, saya jamin. You will feel with the Spirit of God. Amen. You will see the vision, the dreams. Visi dan impianmu menjadi kenyataan. When I was 17, 18, 19, waktu saya masih SMA kelas 1, kelas 2, saya tulis surat untuk Tuhan. I read a letter to God. And you know what is the address of God? In my mind, the address of God in the plafond of the house. Saya pikir Tuhan itu ada di atas. Jadi saya tulis surat, Tuhan saya mau berdoa tiap jam 6 sore, saya cinta Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Habis itu saya naik di atas loteng, saya taruh di atas plafon. Dan buktinya hari ini doa saya dijawab Tuhan. Amin. Amin. Kamu lihat zaman saya tuh gilanya kayak begitu. I'm crazy like that. Saya tulis surat, kasih naik di atas plafon rumah. Cinta Tuhan. Dan you see my life, hidup saya sama melihat Tuhan pakai, Tuhan rubah, Tuhan bawa saya untuk mengalami hal-hal yang menurut manusia tidak mungkin. Tapi bagi orang yang penuh roh Allah, mungkin. For man is impossible, but for those who are filled with the Spirit, nothing impossible. Say amen. Okay. Pray for how long? Doa untuk berapa lama? How long? 10 to 15. Say to somebody, 10 to 15 minutes guys. Nah. When you do it, you are man of great idea. Kamu menjadi pribadi yang kuat karena engkau berdoa kepada Allah yang hidup. Okay. After praying, what happened? Dia mulai lakukan fast from social media for 1 to 2 hours for focus to the word. Puasa sosial media, puasa Facebook. Kalau kita kenal doa puasa Daniel, doa puasa berhenti makan. Sekarang saya kasih kamu puasa berhenti main Facebook. Can you do? Bisa lakukan? Hey, come on guys, bisa? Bisa kesana deh. Ayo, hah? Fasting for Facebook, fasting for Instagram, you know, fasting for TikTok. You fast, not do it. You just go to the presence of God. Hallelujah. Kamu berhenti Facebook, say to mama, Mama, today I want to fast. Hey, mama, saya mau puasa. Mama bilang, puasa apa anak? Kamu makan jam berapa? No, not fast for food. Bukan puasa soal makan mama. Saya mau puasa soal Facebook, tidak nonton. Puasa soal YouTube, soal Instagram, soal TikTok. Mama bilang, who is your pastor? Siapa pendetamu? Luar biasa. You see this young grandchild like this man, Joseph. She can't leave mobile phone even for 10 minutes. Ini kasih tinggal HP 10 menit, saya tidak mampu. Only just kindergarten.
Anak TK saja tidak mampu kasih tinggal HP hanya 10 menit. Apalagi yang kuliah-kuliah ketua-tua kayak begini. Pas sudah tidur ada HP ini. You sleeping on your mobile. How come the vision become true? Kalau kamu tidur di atas HP, nonton HP, how come you be as God's plan for you? Bagaimana Tuhan bisa punya rencana untuk kamu? Never. So now, Facebook fasting. TikTok fasting. Say, Facebook fasting. TikTok fasting. Just 1, 2, 3. Not all, huh? One more time. Facebook fasting. Come on. HP fasting. TikTok fasting. Amen. When you do it, I promise you, you will see your life become changed. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan mengalami perubahan yang luar biasa. Don't allow the devil change your life. Jangan izinkan setan pakai Facebook untuk rubah hidup kamu. Izinkan Roh Kudus rubah hidup kamu. Amen. Allowing Holy Spirit change your life. Not allowing Facebook change your life. That's world desire. Itu style dunia, neraka, hell. Rubah dengan cara Tuhan. Yaitu praying, berdoa, berpuasa. Saya juga berdoa dan berpuasa. Soal HP. Bangun pagi saya baca firman, berdoa sudah beres semua. Baru saya mulai buka HP saya. Itu namanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian yang berikut apa lagi? Worship God personally, not just in church. Menyembah bukan di gereja. Bilang kiri kanan, menyembah di mana saja. Come on. Not just in church. When you do your work in the school, you writing, you say, Lord Jesus, you're so wonderful. When you do your homework in your room, you say, Lord Jesus, thank you, I love you. I love you, Lord. That's how you express your love to God. Because you are filled with that Spirit. Bagaimana saudara mengekspresikan hidupmu kepada Tuhan karena engkau penuh Roh Kudus. Okay, spiritual awakening begins in the private room, not in the state. Wow. Coba baca bersama saya 2, 3. Spiritual awakening begins in the private room, not in the state. Saudara lihat. Kebangkitan rohani itu tidak dimulai di atas panggung atau tempat yang gemerlap. Dimulai dari ruangan pribadi. Dimulai dari kamar doa saudara. Hidupmu dimulai bersama Tuhan di dalam kamar tidurmu. Doa. Di dalam kamarmu kamu mulai berdoa. 10 menit, 15 menit, baca firman, renungkan firman. Maka kamu lihat kebangkitan rohani mulai bangkit. Amen. Jangan mimpi kamu bisa pimpin pujian yang luar biasa. Di sini main musik yang hebat. Kalau kamu tidak belajar menyembah Tuhan dari dalam kamar. Bilang di kiri kanan, menyembah dari kamar tidur kamu. Kasih tahu di kiri kanan. Nah. Menyembah dari mana? Ya. Bangun pagi, berdoa, menyembah, mau tidur. Hanya 10 to 15 minutes. Oke? 10 sampai 15 menit. Number 2. Read. 1, 2, 3. Fill with the Spirit to become an instrument of God's power. Penuh Roh Kudus supaya jadi alat Tuhan. Siapa mau jadi alat Tuhan? Angkat tangan. Kasih pujian bagi dia. Come on. When you be the instrument of God, the Lord will use you mightily. Kalau kamu mau menjadi alat Tuhan, Tuhan akan gunakan kamu, pakai kamu dengan cara yang luar biasa. Amen. Kamu lihat sekarang banyak anak muda dipakai oleh setan. Dengan minuman keras, dengan mabok-mabokan, kebut-kebut di jalan raya, tawuran, berkelahi, fighting, speedy in the streets, kemudian drinking, speedy, fighting, berkelahi, ngebut-ngebut di jalan, chaos, everything, bikin kacau di mana-mana. Karena mereka dipenuhi oleh roh dunia. Tapi ketika kamu dipenuhi roh Allah, kamu dipakai menjadi Allah. Bilang di kiri kanan, Tuhan memakai engkau. Come on, God is yours, you. Amen. I will pour out my spirit. Read, 1, 2, 3. I will pour out my spirit. 1, 2, 3. I will pour out my spirit. You see here, Tuhan mau curahkan rohnya. The Holy Spirit gives supernatural gift, courage and power. Read, 1, 2, 3. The Holy Spirit gives supernatural gift, courage and power. Give courage and power. 1, 2, 3. Give courage and power. Courage. Keberanian, kuasa, dan talenta. Tuhan berikan kepada kita.
You see here? Holy Spirit give us. Give. Say give. Courage. Power. Yes. That belongs to you and me who are filled with the Spirit. Amen. Gen Z is not just a digital generation, but a prophetic generation bearers of God's voice. Gen Z, kamu bukan hanya generasi digital, tetapi kamu generasi kenabian, generasi pembawa suara Tuhan. Haleluya. Katakan, saya generasi pembawa suara Tuhan. Come on. I am the generation of bringing the voice of God. Hallelujah. You see here, it's very important and it's proud. It's it is a privilege. Ya. Ini kehormatan dan satu kebanggaan dan merupakan hal yang penting di mana saya, kamu yang masih muda ini, kita menjadi pembawa suara Tuhan. Amen. In this generation. Di dalam generasi ini. Oke? Tuhan memakaimu bukan saja untuk berdoa di kamar, tapi Tuhan memakai kamu untuk berdoa bagi temanmu yang sakit. Haleluya. Kalau temanmu sakit, when your friend got sick in the school, in the classroom, you lay hand and pray in Jesus' name because you have the power. Haleluya. Kalau temanmu sakit kepala di kelas, jangan takut. Tumpang tangan. Doa dalam nama Yesus. Amin. Kamu akan lihat mujizat. Kalau teman kamu tidak bisa mengerti pelajaran, kamu tumpang tangan. In the name of Jesus, give him understanding and the wisdom of God. Jadi tumpang tangan dan bilang, Tuhan kasih dia hikmat. Because you have the power. Hallelujah. I give you an illustration. A small candle flame can light thousands of other candles. You see, satu lilin, one candle, okay? Can turn on the light, please. Kasih mati lampu. Turn on the light. Turn off the light. Turn off the light. You see here? When the dark time, this small candle, it's help someone to go to direct place, true place. Gelap seperti ini, lilin yang kecil cukup membawa seseorang keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Amen. Say to somebody, you are the candle of the world. You are the candle of the world. Say, you are the candle of the world. That's the illustration that I can give to you. Itu ilustrasi yang saya berikan kepadamu. So learn to listen to the voice of the Holy Spirit. Read 1, 2, 3. Learn to listen to the voice of the Holy Spirit. When I finish my high school, I pray, Holy Spirit, speak to me what I have to do. Waktu saya tamat SMA habis ujian, saya berdoa, Roh Kudus, kasih tahu kepada saya, habis ini mau bikin apa. Karena teman-teman saya ada yang ke Bali, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Jakarta, ada yang kuliah di Undana, ada yang ke kuliah bahasa asing. When I pray, lalu saya berdoa, Holy Spirit, speak to me. And you know what is Holy Spirit give to me? Apa yang Roh Kudus berikan kepada saya? Roh Kudus bilang begini, you learn English. Roh Kudus bilang, kamu belajar bahasa Inggris. So I just follow. I think learn English is doing a English course. Saya pikir belajar bahasa Inggris itu ikut kursus bahasa Inggris. Jadi di Bandung saya ikut kursus bahasa Inggris. Bulan kedua tidak ada uang untuk bayar. When I follow the English course, the second month I got no money to pay. Ya. Bulan kedua tidak ada uang. Jadi saya berdoa, hai Tuhan, kamu suruh saya belajar bahasa Inggris, tapi kenapa saya tidak ada uang? Tuhan bilang, I'm not ask you to have English course. Tuhan bilang, saya tidak suruh kamu kursus bahasa Inggris. I ask you to learn English. Belajar, bukan kursus. So I said, oh yeah, sorry. Saya bilang minta maaf Tuhan. So now I want to learn English. Okay? The Lord said, okay. I will send you to Singapore.
Tuhan bilang, oke, kalau kamu mau belajar ini, saya kirim kamu aja ke Singapura. Tiba-tiba saya dapat uang ke Singapura, langsung ikut sekolah dalam bahasa Inggris, lancar memang. Ya? Bilang kiri kanan, belajar dengar suara roh. Kasih tahu di kiri kanan. Kalau kamu bisa hafal kode-kode teman-temanmu di Facebook, dia punya nomor ini, kamu harus bisa mendengar suara roh Allah. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kamu bisa hafal nomor temanmu, bisa hafal ini dan itu, bisa hafal rumus kimia, rumus ini, rumus itu, kamu harus belajar mendengar suara roh. Bilang kiri kanan, belajar dengar suara roh. Nah, pukul telinga sedikit. Nah, listen to learn the voice of the Holy Spirit. Because when you listen to the word of Holy Spirit, waktu kamu dengar suara roh, you will be prosper. Kamu pasti akan sukses dan beruntung. Amen. So, start a small cell group with 2 or 3 friends. Ya. Mulai bikin kelompok kecil, 2-3 orang bikin cell group, komsel. Ya. Act in faith by lay hands to pray for people, give prophetic word. Tumpang tangan teman-teman, berdoa untuk mereka. Mulai bertindak di sekolah, di kelas seperti itu. Amen. Jangan malu-malu. Ya. Mulai bersaksi, nanti Roh Kudus turun. When the fire of God fill your life, you are no longer a spectator. You become an instrument of God's power. Baca, 1, 2, 3. When the fire of God fill your life, you are no longer a spectator, but you become an instrument of God's power. Katakan, saya jadi alat Tuhan. Come on. Yes. You become the instrument of God's power. Hallelujah. The last one, number 3, yang terakhir. Read 1, 2, 3. Fill with the Spirit to bring environment transformation. One more time. 1, 2, 3, go. Louder, louder, lebih keras. 1, 2, 3. Fill with the Spirit to bring environment transformation. Bilang di kiri kanan, kamu agen perubahan. Yes. We are the agent of change. Amen. Because the Holy Spirit fill our life. Amen. Acts chapter 1, 8. You will receive power and be witness. Kuasa untuk bersaksi. Katakan, kuasa untuk bersaksi. Waktu saya masih SMP, saya mulai bersaksi. Waktu saya SMA, saya bersaksi kawan-kawan di kelas. Akhirnya saya bawa mereka satu gerombolan cinta Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan guru-guru saya. Kalau guru terlambat pelajaran, saya sudah khotbah. Dan waktu saya khotbah, guru tunggu saya khotbah baru dia masuk. Karena Roh Kudus dalam diri saya. You can do it. You can do it. Itu guru bahasa Inggris. Saya punya nilai 3 bahasa Inggris waktu itu. Tapi kalau saya khotbah, dia tunggu di luar. Nanti dia masuk baru saya tondok lagi, saudara. Tapi selama saya berdiri di depan, dia tunggu di luar. Saya bersaksi. Teman-teman saya bawa cinta Tuhan. Ya. Bersaksi. Kenapa Roh Kudus? Kamu juga harus bisa. You are called to be with. Bilang kiri kanan, kamu dipanggil untuk bersaksi. Come on. Hanya buka mulut saja. Kalau kamu bisa bicara kejelekan orang lain. Bisa atau tidak? Pernah atau tidak bicara kejelekan orang lain? Saudara pernah? Hah? Siapa yang saudara pernah? Kamu? Siapa yang saudara pernah? Oh, semua pernah kan? Saya juga pernah. Kalau kamu pernah omong yang negatif orang lain kamu berani, apalagi penuh Roh Kudus bicara kebenaran lebih berani lagi. Amin. Feel Spirit make you a brave like a lion. Penuh Roh Kudus berani seperti singa. Apa saya katakan? Seperti singa. Bersaksi untuk mereka. Ajak teman-teman, mari ke komsel, mari ikut ibadah raya di VLC. Jangan malu-malu, amen. The fire of God doesn't stop at the spiritual experience, but produce social and moral impact. Wow. Read, 1, 2, 3. The fire of God doesn't stop at spiritual experiences, but produce social and moral impact. Social and moral impact. Waktu kita penuh Roh Kudus, murah hati, mengampuni, cinta kebenaran, tidak berdusta, tidak nyontek, tidak apa?
Hah? Tidak nyontek. Bukan nyontek. Nyontek itu asal dari Cina. Nyontek itu dia dari Cina, Kung Fu sana. Tapi nyontek artinya harap gampang. Nyontek artinya apa? That's not you. Bukan kamu. Di sana. Kamu penuh Roh Kudus. Amen. Waktu penuh Roh Kudus, kamu tidak ambil barang orang sembarangan. Kamu tidak curi, tidak bohong mama. Tidak bilang, mama uang sekolah sudah naik. Padahal bohong. Mama, beta punya HP rusak. Padahal HP tidak rusak. Kamu punya good standar moral. Moral yang baik. Tidak ikut kawan-kawan bohong-bohong. Apalagi nonton video-video porno. Nonton yang berkelahi-berkelahi. Nonton yang mau sombong-sombong situ. Lalu mulai paksa mama. Mama beli ini gaun mama. Hanya 3,5 juta. Hah? 3,5 juta? Lu bapak mau gaji berapa? 2,5 juta. Lu mati sudah. No. Moral standar itu artinya dia menjadi pribadi yang menyenangkan. Amin. Amin. Biasa dia terima uang dari mama tuh. Pokoknya mama satu hari mesti 20.000. Tiba-tiba udah penuh Roh Kudus mama. Beta rasa 20.000 ini cukup 1 bulan. Wih, mama bilang, Kirna lu makan apa kok berubah ini? Kirna bilang, mama makan donat spesial besar begini. Moral standar itu berubah. Orang lihat kamu menjadi saksi. Ada yang katakan amin kok? Yes. Kamu berkawan dengan teman-teman dan kamu mengajak mereka untuk good moral standar. Kau tuh kalau naik motor pakai helm. Sebab helm jual banyak. Lupung kepala tidak ada jual. Kamu jadi contoh yang baik. Haleluya. Oke, itu penuh. Waktu saya penuh Roh Kudus di kelas, teman saya kan lihat dia ambil rokok, dia taruh di situ. Saya tidak isap. Dia ambil saya punya buku baru, tulis milik Abang Saleh, pinjam John Fangidai. Padahal saya punya buku baru. Itu anak sebelum saya bertobat, saya injak bermain dia di kelas. Waktu saya bertobat, dia bilang, lu pukul su. Saya bilang kalau balalu sekali lu malintang memang. Tapi Roh Kudus bilang, jangan. Iya. Saya nakal, guru kalau pegang tangan saya ambil, guru mau gunting rambut saya patah gunting. Sebelum saya patah ibu bertobat. Karena dia cukur-cukur saya rambut. Tapi saya juga bodoh, 11 tahun baru bisa baca. Jadi tidak naik kelas terus. Tapi waktu saya bertobat, guru-guru saya bilang, ini malaikat toh? Bukan, ini John yang sudah lahir baru. Kalau saya mengalami perubahan, kamu bisa alami perubahan. Good, bilang kiri kanan, good moral standard, come on. Yes, ini sangat penting. Saya punya nilai kebolak besar begini. Tapi saya tidak nyontek saudara. Saya tetap tabah. Tapi kemudian hari, teman-teman yang punya nilai 80, 90, 100 di matematika, bawa anak mereka sekolah di Tunas Bangsa. Dan waktu mereka ikut WBB, saya mengajar mereka. Lalu mereka bilang, weh John, matematika lu bodok 4, mas sekarang lu ajar ketong. Ya, karena Roh Kudus penuh dalam diri saya. Kasih pujian bagi dia, come on. Mereka heran. Saya nilainya 4 kalau nyontek. Itu nyontek tuh 4. Kalau tidak nyontek, 0 tuh besar. John Fangidai, nilai berapa? Teman saya bilang, 0 pak. Dia kata, 0 pak. Ini kalau terlempar lu. Tapi kemudian hari mereka bilang saya 0 itu mereka bawa anak sekolah datang di Tunas Bangsa. Baru bisik-bisik lah. Diskon, kau bilang sana ada diskon. Lu masih ingat, lu bikin bete di SMP tau? Sudah lihat Tuhan memakai saya yang penuh Roh Kudus. Tuhan bisa memakai engkau. Amin. Bilang kiri kanan, penuh Roh Kudus selalu. Nah, oke. Transformation happen with Christian teenagers dare to say no to sin. Say no to sin. Say bilang tidak kepada dosa. Kasih tahu di kiri kanan. No sin. Rejecting bullying. You know bullying? Bully. Temanku mau bilang, weh ini bayi montok sudah datang. Padahal dia baru umur 7 tahun kita bilang bayi. Kakek fat. Grand fat. Jangan bully kawan. Bilang dia ini diberkati Tuhan makanya badannya subur. Nah. Oke, apa lagi? Next. Apa? Next. Be a peacemaker. Bilang kiri kanan, peacemaker please. Nah,
pembawa damai. Next. Fill social media with light, not toxicity. Posting-posting kamu punya media sosial itu dengan yang bagus-bagus. Oke? Jangan yang toksik-toksik, racun-racun yang membuat orang jadi jengkel dan marah. Oke? Example, teenagers who started prayer group every Monday at school. Bikin kelompok komsel di sekolah. Ya, mulai ajar kawan-kawan. At first, there were 3 only, then 12 to 14. Mungkin mulai dari 3, lama-lama 12, 40. Teacher started asking question. Nanti guru akan bertanya, kenapa ini anak berubah ya? Kenapa? Di situ saudara melihat, why are you guys more polite and peaceful? Kenapa kamu kok jadi ramah, mau berubah? Guru akan bertanya. Di situ kamu mulai bersaksi kepada mereka. Oke? So, be a light in WA group, IG, TikTok, post word, encouragement, not drama-drama. Ya. Jangan bikin ulah drama yang macam-macam, tapi apa adanya, kasih di TikTok yang firman-firman, kesaksian yang baik, lewat WA group, kamu kasih firman. Kemudian, if the fire of God is lit in one heart, it's enough to transform a room. Kalau satu orang berubah, yang lain akan berubah. Coba katakan, kalau saya berubah, yang lain berubah. Come on. Sekali lagi, kalau saya berubah, orang lain berubah. Come on. If I change, other change. 1, 2, 3. If I change, other will change. Amen. So, you see here, if it ignites in one generation, it will change the nation. Kalau satu orang bangkit dan menjadi terang, maka dia akan menerangi bangsanya. Amen. Ya, itu yang dimaksudkan generasi yang penuh dengan Roh Kudus. So, God isn't wanting for Gen Z to get older. God is calling out. Bilang kiri kanan, jangan tunggu tua. Mulai dari sekarang. Kasih tahu di kiri kanan begitu. Apa? Jangan tunggu tua. Mulai dari sekarang bersaksi. Mulai jadi contoh. Haleluya. Amen. Jangan bikin diri tua juga sekarang. Sekarang ini banyak anak muda bikin tua. Khususnya kaum perempuan. Pakai lipstik tabal-tabal. Warna kuku panjang-panjang baru. Pakai mama pun sepatu lagi. Tanta persis. Saudara kekasih. No. Bikin diri sebagai orang muda yang penuh Roh Kudus. Kamu mengerti, katakan amin. Katakan amin. Jangan bikin tua sebelum waktunya. Anak muda sekarang juga begitu. 15-16 tahun, tarik rokok itu panjang. Seperti kakek 17 tahun, 80 tahun. Wih, ini kakek siapa nih? Kakek Teos. Bukan, beta masih SD om. Heh, lu ke kakek siapa? No. Oke? Jangan begitu. That's not good. God want you to be not looking for a perfect, only ready to. Bukan sempurna, tapi rela. Coba katakan, bukan sempurna tapi rela. 2, 3. Yeah. Sempurna kita belum, saya belum. Tapi kita mesti willingly rela untuk dipakai oleh Allah. Yang rela dipakai oleh Allah katakan amen. Okay, when the Spirit is pour out, you will rise. Kalau roh turun, kamu akan bangkit. When God fill your life, you will bring transformation. Roh Kudus membawa perubahan, oke?